Okay, sa kamali payo na usab nga kabuntagon kanaton tanan mga kaigsunan, mga kakilaan. Usa na usab ka mabungahon nga kabuntagon sa matag usa nga gi-extend no sa Ginoo ang ato ang mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga nagapahinumdum kanunay kanato mga kaigsunan, mga kakilaan, no? Nga walay hunong nga paggiya sa iyahang mga pulong ani kanato. Kanay mga panahon nga mahutdan tag pamaagi. Og itugot po na sa Ginoo nga mahutdan tag paagi aron iyahang mga pamaagi mo'y ato ang gamiton. No? So mga kaigsunan, mga kagilaan ini nga kabuntagon, mamalandong na usab ta sa iyang mga pulong, mga kaigsunan, mga kagilaan, no? Kung aduna mo'y mga Biblia diha, ablihin ninyo diha sa arita sa book of 1 Peter, mga kaigsunan. Maghisguta og problema karon, no? Kay unsa man amoy problema diha? Kay hisguta na to. Hisgutan na to karon ang problema, mga kaigsunan. Puslan man nga naatay mga problema. Okay, kisa may way problema diya kay murag di siya ka-relate ani. So kung naa kay problema, siguro magulanon ka karon. Bitaw mga kaigsunan, mga kagilaan, ato lang ni katawa-katawa atong mga problema, no? Actually, managlahi siguro tag problema, ang uban managsama, pero bisan pag managlahi tag problema, managsama ra mo, managsama ra tag bation. Ang uban, kung problema, di siguro magsakit-sakit siguro. Mag-uol siguro, no? Naag yung kag-uol, di ganahan mo kaon, di na ganahan managad. Sa nakas problema, dili man kay kahinagaron siguro. Murag managlahi siguro tag reaction oy. Ano sa dito siya? Ngano dito siya? Natoy problema? Mao di ay kay bantog ra murag magwa managad mangisnap man. So mga kaigsunan, mga kagilaan, managlahi ta og reaction kung naitay mga problema, no? Okay, kadali lang mga kaigsunan kay murag karas. Okay, ako sa nga ayuhon ni ako ang... Okay. Now, usbon ako, managlahi ta og mga reaction kung naatay mga problema. Managlahi og side effect ang problema. Managlahi side effect, mga kaigsunan. Now, karon mo niya ito hisgutan karon. Now, matod pa sa 1 Peter chapter 4 verse 12, no? Wala na ako mabutangi og text ang ato ang butangan ako kadali, mga kaigsunan, na at least na ay mabasa nato diha. 1 Peter, okay? 1 Peter chapter 4 verse number chapter 4 verse number 12, okay? And then hangtod sa verse number 16, okay? Sumo na to ang teksto, mga kaigsunan, mga kagilaan. Kung namoy mga Biblia, ablihin na ninyo. Diba dunay tambag diya si Apostle Peter when it comes sa mga trials, no? Mao na ato ang paghatagan og pagtagad karon. Okay? So basahon na nato, ba kaigsunan, mga kagilaan, ang pulong sa Dios. Ato nang ablihan, no? Diya sa unang Pedro kapitulo 4, atong mabasa diya, mga kaigsunan, kanabitang problema o mga pagsulay. 1
1 Peter chapter 4 verse number sa to text to 12 to 16. Ako basaw na. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait. Oh. Mapait ang gigamit diri, dili problema. Pero parihar ba ni? Parihar ni kay kanang nakay problema may kap. Ay, paita ba ani oy. No? Basta maingong kag problema, maingong jud kang ay paita ba ni problema ha. Oy. Oh, di jud ka maingong nga. Ay, katamis sa problema ha. So mga kaigsonan, ang giingon diri ni Apostol Peter, mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Oh, pagsulay, mapait nga pagsulay sa ato pa naay dili kay tantong pait or naay problema naay pagsulay nga dili kaayo pait ba? Oh, mura rito sweet and sour. Sa verse number 13, mga kaigsunan, paglipay, hinoon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Aron magmalipayon kamo, inigpadayag na sa iyang himaya. Verse number 14, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo. Hala, bulahan ini pakaulawan tayo. Amen, praise the Lord. No? Verse number 14, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, the Holy Spirit, ang Espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno. Okay, killer? O kawatan? O malapason sa balaod, o hilabtanon sa uban. Unya, apan kon kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Kanindota mga kaigsunan. Ang panahon sa paghukom, okay, mo na ni. Verse number 16 na dita kutob, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Unsa may problema nimo karon? Sultihi ko unsa imong problema. Na problema ba ka sa imong bana? Na problema ba ka sa imong asawa? Na problema ba ka sa imong mga anak? Na problema ba ka kay wa kay kwarta? Na problema ba ka kay wa kay problema? Ang Biblia, mga kaigsunan, mga kaigalaan, klaro og tin-aw kayo nga nagpahinumdom nga ni kanato. Nga kung aduna may mga problema mga pagsulay nga mudasmag sa atong kinabuhi, gusto sa Ginoo nga siya ang atong unang duolon. Okay? Na problema ba ka sa imong panglawas? Na problema ba ka sa mga palibot sa inyong gipuy-an? Samok imong masilingan? Na problema ba ka kay na kay mga higala? No? Klase-klaseng mga problema nga atong giatubang mga kaigsunan, mga kaigalaan. Naay mga panahon nga wa kay problema, pero dito ka na problema sa uban. Naay mga tao nga wala na problema mahitungod sa mga panginanglanon sa balay kay kompleto na. Na sila ikapalit, matagkaron og unya. Dito sila na problema sa sistema sa ato ang nasod. Oh, sa ato pa doon naging mga tao nga bisag way problema, mangitag problema mga kaigsunan. Now, matod pa ni Apostol Peter sa atong gibasa karon sa verse number 12, mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Si Mateo, mga kaigsunan, nagsulti pud siya diri, no? Ang libro sa Mateo chapter 5.
atong basahon diri mga kaigsunan, mga kaigilaan. Mga taong bulahan. Oh? Bulahan, mahimot ang bulahan mga kaigsunan kung mahitabo ni siya sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Nawa, oh? Sa verse number 3, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Unsa daw? Bulahan ang miila nga sila pobre sa mga butang nga espirituhanon. So, buot pasabot ani. Kana bitawng muingon ka nga pobre kaayo ka. Kung pobre ang tao, buot pasabot, dunay mga pagkulang sa iyang kinabuhi. Di ba? Pero gi-specific diri dapita mga kaigsunan, mga kaigilaan, kung unsa siya kapobre. Kung unsay pobre, kung unsay naa niya nga kapobre. Ang gisulti sa verse number 3, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon. So may buot pasabot ani? Kana daing tao nga uhaw o gutom sa pulong sa Dios, mao dinay mga tao nga kabos sa espirituhanong mga butang. Kay kini diing tao magigsunan nga uhaw sa pulong sa Dios, mahimo silang bulahan. Nganuman, nilingon rin, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Kini diing tao nga mangita sa pulong sa Dios, buot pasabot, pobre, kabos sila sa mga espirituhanong mga butang. Oh. Sumahimo kang bulahan. E maangko nimo ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi, kay pobre man ka sa espirituhanong mga butang. Unya ang pulong sa Dios mao man ni ang mga espirituhanong mga butang nga puno sa kadagaya sa panahon nga ang tao mudawat niini. Oh. Verse number 4. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Kinsa may magulanon karon? Kinsa may masulubon karon? Unsa may punto diri ni Kristo mga kaigsunan? Pag-ingon niya sa verse number 4, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Kana bang naguol kay napildis bulangan? Huh? Kana bang naguol kay nahurot ang iyang kwarta? Kay gisugal niya dito sa kasino? Dili na mao mga kaigsunan. Ang kaguol nga gibati diri sa tao, no? Kanang giingon diya nga bulahan ang nagsubo, ang naguol kay lipayon sila sa Dios. Number 1, kining mga nangalagad sa Ginoo. Kining mga nangalagad sa Dios, mao ni ang mga lipayon sa Dios. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo, okay? Kung nangalagad ka sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kaigilaan, unya, naay mga panahon nga naguol ka, nabalaka ka, lipayon ka sa Ginoo. Ayog undang sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay anaa ka sa kagulanan, anaa ka sa problema. Kay ang buot pasabot ni ining verse number 4 mga kaigsunan, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios, buot pasabot ang Dios mo comfort kanato. No? Our God is God of all comfort. Matod pa sa Korinto, mga kaigsunan, mga kaigilaan. Sa ato pa, bulahan ang mapaobsanon, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Now, padayon tama kaigsunan, mga kaigilaan. Verse number 6 or 5. Bulahan ang
mapainubsanon or mapaubsanon kay ila ang tibuok yuta. So may buot pasabot ani. Kung magpaubos ta, makaangkong tag yuta. Pero bang mahala si yuta ron mga kaigsunan? Oh, ang score meter karon depende sa lugar. Now, bulahan ang mapainubsanon kay maila ang tibuok yuta. Ang pagpaubos mga kaigsunan, mao ang gipangandoy sa Dios alang sa mga tao nga mapahitason. Kung ang tao magpaubos, maangko niya ang tibuok yuta. Bot pasabot, maangko niya ang earthly blessing. Ang mga blessing nga ibubo sa Dios nato dinhi niining kalibutan na maangkon sa tao. Okay? Temporal blessing ni dere ang gisgutan. Magisgot kitag yuta, that is temporal blessing, no? Mga blessing nga ibubo sa Ginoo dere nining kalibutan na nga atong magamit. Verse number 6. Bulahan kadtong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. No? Matod pa sa verse number 6. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, alaot ang mga tao nga naningkamot sa pagsalikway sa pulong sa Dios. Alaot ang mga tao nga naningkamot nga mutuis sa pulong sa Dios. Kay bulahan man ang mga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bot pasabot, kanaming kag tagbawon, maangko nimo ang tinuod nga satisfaction sa kinabuhi. Daghang mga tao makigsunan nga nangita og katagbawan sa kinabuhi. Pero wa nila matultuli. Kaya nagtuo sila nga satisfied na sila kung naa sila'y kwarta. Nagtuo sila, ang tao gani, mabutang gay siya unahuna o kasing-kasing, nga once nga duna na siya'y kwarta mga kaigsunan, mga kagalaan, maangko na niya ang katagbawan, masayop siya. Kay matod pa sa Book of Ecclesiastes, ang tao nga nahigugma sa kwarta, di matagbaw sa kwarta. Mo na isultis balaan kasulatan mga kaigsunan. Pero ingon ang Biblia sa Mateo 5, versikulo 6, bulahan kadtong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Therefore, mga kaigsunan, ang Dios maoy tag-iya sa tinuod nga katagbawan. Siya mo'y muhatag natog tinuod nga katagbawan sa kinabuhi, mga kaigsunan. Nga bisag wa kay kwarta, satisfy na ka, kontento na ka. Bisa pag dili nindot imo sakyanan, dili nindot ang imong panimalay, pero tungod kay duna kay Dios, satisfy na ka. Bisa pag dili nlami ang imong pagkaon. Bisa pag imong sudan makigsunan kamunggay ra. Nga gibutangag paa sa tangad. Oh, mura bag kanang tangad nga imo nang tarungon og hikot, mura po nagpaas manok. Timplahag asin bitsin. Satisfy na ka. Nganuman, ang Dios maoy naghatag og katagbawan sa imong kinabuhi. Oh. Dili kinahanglan ang mahalon nga mga sudan, pagkaon, aron matagbaw ka. No? Kabalo ba mo nga ang malipayon nga kinabuhi naa sa simple nga kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Verse number 7. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Kabalo ba mo unsa ning kaluoy? What is mercy? Na si Sister Mercy.
What is mercy? Mercy is mercy. Si Hudo Milgar, dili oy. May buntag Sister Mercy. Tudlo, sultihan ti ka Sister Mercy ha. Nagaan na to kahulugan ang imong pangalan. What is mercy? Gingan lang kog mercy, pastor, tungod kay gikan sa divine mercy. Oh. What is mercy? Okay? Mercy is the symptom of a genuine love. Ang kaluoy di ay mga kaigsunan, mga kagalaan, mao ni ang pag-ila sa tinuod nga gugma. Okay? Mercy, kaluoy. Mao ni ang gisulti sa Biblia. Verse number 7, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Mubati kay kagkaluoy bot pasabot doon na kay tinuod nga gugma. Kung gisugot nimo ang imuhang uyab sa una, nga nahimo nimo bana karon tungod kay naluoy ka, bot pasabot mo to'y gugma. Imo na'y unang gibati sa Dios ngadto sa mga tao. Naluoy siya sa mga tao nga nagmarcha na padong sa impyerno. Ug tungod sa iyang kaluoy, iyang gihatag ang iyang bugtong anak ug mauna ang gugma. Mercy, ang resulta sa mercy, gugma. Mo nang ingon sa John 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag iyang bugtong anak. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Nganong kaluy-an sila sa Dios? Kay ang Dios maluluyon ug puno sa gugma. No? Verse number 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kung saan pagkakita sa Dios, putli ang imong kasing-kasing. Makita na ko ang Dios, pastor? Yes, makita nimo. Dili nimo makita literally ang Dios. Ang buot pasabot ani, kung limpyo kag kasing-kasing, makita nimo ang mga kaboboton sa Dios sa imong kinabuhi. Makaingon ka nga, hala, mo dinhi ang gusto sa Dios sa akong kinabuhi. Kanus-a mahimong putli ang imong kasing-kasing. Kanus-a mahitabo nga maputli ang imong kasing-kasing sa panahon nga maghinulsol ka sa imong mga sala. Sa panahon nga imong nailhan si Kristo sa imong kinabuhi. Sa panahon nga nawalihan ka sa maayong balita sa gospel. Sa diyang nawalihan ka, unya nakadungog ka og nituo ka. Og sa diyang naghinulsol ka sa imong mga sala. Ningon ka sa imong kaugalingon, Lord, makasasala ko sa imong atubangan. Dautan kaayo ko nga tao, Ginoo, pila ka mga pagpamakak ang akong gihimo. Pila ka sala ang nahimo sa akong kinabuhi, Ginoo, sa dayag ug sa tago. Busa nini nga kabuntagon ni Dios, mangayo kog pagpasaylo sa akong mga nahimo nga sala. Ayaw sa tao pangay pasaylo kay wa maka sa tao nakasala. Tanan bang sala nga nahimo nimo dito ba sa tao nahitabo? Dili. Ang tao makasala pinagi sa pulong, sa buhat og sa una-una. Bisan sa mga maayong butang apan wa nimo buhata, ikaw nakasala diha. Therefore, adto ka mangayog pasaylo sa Dios direct to God. Kung adto ka sa tao, ipanabi ra ka sa hilong mga kaigsunan. Oh. Sa Dios ka nakasala, sa Dios ka mangayog pasaylo. Dili sa tao. Kung adto ka sa tao, resitahan na ka, pagampo, niining pulo ka mga kuan, pagampo. Iya paghuman nimo pagampo, siguro ka nga gitubag ka sa Ginoo, gipasaylo ka. Nga ang naghatag nimo resita, tao ramampod nga makasasala. Unsa may giingon sa 1 John, ato ta sa 1 John mga kaigsunan, mga kagalaan,
Doon na tay bugtong manlalaban. Di ta magsalig sa tao makaigsunan kay ang tao makasasala. First John, mga kaigsunan, mga kaigalaan. First John chapter 1 verse number 9. Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala. Asa isugid? Sa Dios. Unsay isugid? Ang atong mga sala. Oh. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayod sa tanan natong mga kalapasan. No? Sa ato pa, direct to God, mga kaigsunan. May sultis Biblia. Oh. O sige ngon, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong, kinsa man ang siya nga matarong? Ang Dios. Siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Tiyaw mo na. Balik tas Mateo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. No? Sa Mateo 5, versikulo 8. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Sa ato pa, mga kaigsunan, mga kaigalaan, maputli lang ang imong kasing-kasing kung direct ka sa Dios nga mga igpasaylo. Nabitay kausa, mga kaigsunan, nga nainihangyo na ko. Pastor, dool man yuga sa Dios. Pwede ba mukumpisal ko sa kung mga sala nga na nimo? Kay di na gyud makaya, pastor. Bugat na kaayo ang akong dughan. Ako siyang giigdan, pwede ka mo share sa imong mga problema, mga kabalaka, pero when it comes sa pagkumpisal sa imong mga sala, adto sa Dios. Kay dili ako ang mupasaylo sa imong mga sala. Ingon ang Bible, 1 John chapter 1 verse number 9, isugid ang inyong mga sala ngadto sa Dios. Ya kay di man ko Dios. Adto isugid, sister. Okay? Isulti sa tanan sa Ginoo. That is repentance. Okay? Repentance, pag hinulsol si mga sala, papangayua, no? Pangayog, pasaylos Ginoo. Kung unsa may mga sala ng imong nahimo, nga mo'y nakapabugat si mong dughan, pangayo dito sa Ginoo, pasaylo. Kay siya, andam, so, ingon na Biblia, siya matinumanon ug matarong nga mo pasaylo sa tanan natong mga sala. Ug dawata si Kristo, ingon nga manluluwas sa imong kinabuhi. Oh? Sabi gingon sa verse number 7, verse number 8, bulahan ang putli o kasing-kasing buot pasabot, dili pagpakaruning nun. Walay pagpakaruning nun nga nahitabo siyang kasing-kasing. Putli. Dunay transparency. Oh, walay pagpakaruning nun. Oy, wala na, pasaylo naman ko sa Ginoo sa akong mga sala. Nidool naman ko sa tao. Oh? Asa mabasa, mga kaigsunan. Unsa day mahitabo di ay? Gibang-an ka sa Dios? Di siya direct makapasaylo? Kay mga bugar pa siya? Sa Biblia, mga kaigsunan, usay natay manlalaban si Jesus Christ. Siya maoy mulaban, manlalaban kay siya may nagpakamatay sa cross. So mahitabo lang nga maputli ang kasing-kasing sa tao kung siya giharian ni Kristo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Verse number 9, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. La, uyawa no? Usam nang managdait. Sa verse number 9, bulahan ang maningkamot
nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Isipon. Sa to pa, kini di ang tao makigsunan nga naningkamot nga magkahiusa, adunay kalinaw ang mga tao, isipon siyang anak sa Dios kay maunay buhat sa anak sa Dios. Nga ang mga isig katao, isig kakristohanon, kanabang mutinguha siya panaghiusa. Unsa nga klaseng panaghiusa? Panaghiusa sa pakigambitay sa pulong sa Dios, pakighiusa sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Buot pasabot, naa niya ang kinaiya sa pagkaanak sa Dios. Sa ato pa, kung dunay mga tao nga buot muguba sa panaghiusa, dili siya isipon nga anak sa Dios. Like for example, nag-Bible study ta, nag-Bible sharing. O nga dunay musalot, nga musamok, muguba, buot pasabot, dili na siya isipon nga anak sa Dios. Kay ang gisulti sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, mga kagilaan, sa Mateo chapter 5, verse number 9, bulahan ang naningkamot nga managdait. O sa managdait, pakigdait. Kada bang mutinguha kag kalinaw, panaghiusa, kay kuway panaghiusa, kagubot man na. So kung naningkamot di ay, nga managdait ang katawhan, magkahiusa, magmalinawon ang katawhan, isipon siya nga anak sa Dios. Nganong nahimo mang anak sa Dios, man pastor? Ang punto manggudre, ang kinaiya manggod. Kanabang kinaiya sa tao nga gustog malinawon, gusto niya nga magkahiusa ang katawhan sa pagpamalandong, sa pagtuon, sa pulong sa Dios, diha nga kinaiya, didto lamang na makuha sa tinuod nga mga anak sa Dios. Di gustog samok, di gustog gubot. Oh, abi ninyo mga kaigsunan, mga kagilaan, dunay duha ka klaseng paglantogi sa Biblia. Dunay mga tao nga gustog debate. Okay? Sige kang hanggaton debate. Sa Biblia, doon na tayo mabasa nga biblical debate. Buot pasabot, biblikanhong pakiglantogi. Doon na po'y gitawag og kalibutanon or tawhanong paglantogi. Kaya naghisgot matag pakigdait or kalinaw makaigsunan, hisgutan ta kining duha ka klaseng paglantogi or pakiglalis. Si Apostol Pablo, gitambagan niya si Timoteo, nga Timoteo, likayi ang walay pulos nga pakiglantogi. Okay? Likayi ang walay hinungdan nga pakiglalis. Unsa may buot pasabot ana? Kana bitaw, wala na tay makuhang pagtulunan, kay naglalis na ta nga kami ra gyud tinukod, kamo piki mo. Wa gyud kay makuha nga pagtulunan diha. Mo na gitawag og kalibutanong pakiglalis, tawhanong pakiglantugi. Di ba? Si Apostol Pablo ug ang mga ubang mga apostoles ug mga Kristohanon kaniadto nakiglantugi sila. Like for example, si Stephen. Si Stephen, mga kaigsunan, nakiglantugi siya. Kaya dunay buot mutuis sa pulong sa Dios. Sama ni atong mga Sanhedrin, mga Parisiyo, nakiglantugi siya. Kay para nila makaluwas ang pagkamatarong nga ilang napanunod ni Moises. Unya si Stephen ni barog nga way laing makapamatarong si Kristo lamang. Kana mo'y gitawag og biblical nga pakiglantugi. Oh, kay gitudlo man sa Biblia nga mobarog tas kamatuoran. Mao na mga kaigsunan,
Ang Mateo 5 versikulo 9, bulahan ananing kamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Okay? Sumahimot ang bulahan. Mo na mga taong bulahan, mga kaigsunan, mga kagilaan. Verse 10, bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Kanus ka mabulahan kung ikaw gilotos. Sa ato pa alaot ang mga naglotos. Oh, matod pa nila mga kaigsunan, way lain nga simbahan nga gilotos, kami lamang. Therefore, kami ang tinukod ni Kristo. Oy, ato sabton ka ng persecution. May kag persecution, buot pasabot, gidagmalan, gipersecute mo tungod kay nagsunod mo sa kabubuton sa Dios. Pero kana bitong gisaway, gibadlong kay sayop ang mga gihimo, di man na persecution mga kaigsunan, gisaway, gibadlong. Lahi ang persecution, lahi ang pagbadlong. Kay sayop man ang gitudlo, badlongon. Oh. Pero kung sakto ang gitudlo, unya gisaway, gilutos, mao na persecution mga kaigsunan. Pero ingon sa Ginoo, bulahan ang mga gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung kabubuton sa Dios ang imong gisunod, unya gisamo ka, gibadlong ka, that is persecution. Pero kung bati ang imong gibuhat, nya gibadlong ka, nya nasuko ka, dili na persecution mga kaigsunan. Dili na pagpanglutos. Oh. So mga kaigsunan, mga kagalaan, nganong itugot, no? Nganong itugot sa Dios ang mga problema o pagsulay? Sumala sa atong gibasa sa Mateo 5 verse number 3 down to verse number 10. Gusto sa Dios nga mahimot ang bulahan. Ha? Pastor, mahimot ang bulahan di ay? Yes. Bulahan ang Kristohanon nga dunay mga pagsulay nga nahitabo siyang kinabuhi ug maoy hinungdan nga nipaduol siya pag-ayo sa Dios. Kay ang purpose sa mga problema, kay ang purpose sa mga pagsulay mga kaigsunan is to develop, no? The purpose of trials and problems in life is to develop in our intimate relationship ngadto sa Dios. Sa ato pa, kung dunay mga problema, kung dunay mga pagsulay, gidevelop ang imong pakigsuod ngadto sa Dios. Gusto sa Dios nga mas masuod taday niya. Mo nang tugutan ka nga dunay mga problema, mga pagsulay, aron mas ma-develop pagyud ang atong pakigsuod ngadto kaniya. Kay numdo mo ni Job mga kaigsunan. Si Job or si Job, grabing pagsulay nga naitabo siyang kinabuhi. Pero sa diyang human siya sulayi, grabe mga kaigsunan ang blessing. Gi-times 2 sa Dios ang mga panalangin nga niabot sa kinabuhi ni Job. Ang iyahang 3,000 nga mga kamil, nahimong 6,000. Tiyaw mo na. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ayaw itugot nga kung dunay mga problema, mga pagsulay sa imong kinabuhi nga moabot, imong i-question ang Ginoo nga, Lord, kung sa may sala nga ako nahimo, nganong imo man kong gihatagan ni ining mao nga mga problema? Dapat di ay mga kaigsunan, mga kagalaan, kung mo question tas Ginoo, igno nato siya, Lord, unsa may mga mensahe nga nagpaluyo ni ining mao nga mga pagsulay nga nahitabo sa akong kinabuhi. Di ba? Lord, unsa may gusto nimong ipabuhat nako? Inumdo mo ni Pablo mga kaigsunan. Si Pablo, grabe ang iyang pagsamok sa mga kaigsuunan kaniadtong panahon. Doon ay siya mga makitaan nga mga nagtapo, kay nag-Bible study, bungkago na niya.
Doon ay mga Kristohanon nga nagsimba, nag-awit, nagdaig sa Ginoo, sulungon na niya, bungkagon sa muko na niya. Mo na kinabuhi ni Pablo kaniadtong panahon. So wa pa siya sa Ginoo. Butaan bitaw sa Ginoo magigsunan usa ka adlaw niya na. Si Pablo kay Saulo pa may pangalan niya. Giadto niya ang mga Kristohanon sa Damasco. Pag-abot niya, sa wa pa siya kaabot sa Damasco magigsunan. Tumba si Pablo. Tumba siya. Oh? Ingon ni si Kristo, Saulo, Saulo, nganong gilotos mo ako? Si Kristo ba ang iyang gilotos? Dili, huy. Mga taong Kristohanon, mga nagdaig, mga nagwali sa pulong sa Dios, gilotos ni Pablo kaniadtong panahon. Ingon ni si Kristo, kinsa man ka Lord? Ako si Kristo nga imong gilotos. Tiaw mo na. Pahawang iyang pananaw na ito may iyang panglantaw. Nabuta si Saulo atong higayon na mga kaigsunan. Wa na siya'y makita. Ako nagtuo nga gitugot sa Dios ang pagkabuta ni Saulo sa mubo nga panahon aron makakita siya kahayag, aron makapamalandong siya, aron makahinulsol siya sa gibuhat niya sa mga pagsamok-samok, sa mga pagbabag, sa mga nagwali, sa mga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Imaunay kasing-kasing ni Saulo kaniadtong panahon. Masuko siya kung dunay mga magwali, labi nag ang iwali kaluwasan mga kaigsunan, labi nag iwali si Kristo, dili simbahan, mga suko sila. Butaan bitaw mga kaigsunan sa Dios. Oh? Ato ginantunan karong gabi mga kaigsunan. Hisgutan niya tanan mga kaigsunan karong gabi. Oh. Karon, ang nahitabo, si Saulo naghinulsol man sa iyang mga sala nga nahimo ngadto sa mga katawhan sa Dios. Ang nahitabo mga kaigsunan, idawat niya si Kristo. Ang Kristo nga iyang gilotos, iya ra pong gidawat. Gidawat niya si Kristo, ingon nga manluluwas siyang kinabuhi. Gibautismuhan, sa wapa bautismuhi, nadawat una niya si Kristo. Gibautismuhan, na membro sa iglesia nga tinukod ni Kristo mga kaigsunan. Ang nahitabo, gigamit sa Dios. Oy, pila kasimbahan ang napundar ni Pablo mga kaigsunan, ang simbahan sa Roma, Galacia, Corinto, porting daghana. Gigamit siya sa Dios. Mo nang ako nagampo biyagyug ko mga kaigsunan. No? Wala na ako gikaguol pag-ayo. Kining pagwali nato sa social media nga dunay mga pagsamok kay nagtuo sila nga sa ilang pagguba, pagsamok sa mga pagwali, nalipay ang Ginoo nila. Mao na ilahang gituohan. O kay nagtuo man sila nga sila gyud insakto nga muwali. Mao nang para nila dili sayop ang pagbabag, ang pagsamok-samok sa mga nagwali nga sukwahi kunuhay sa ilang doktrina. Sa tanan ba yang mga kasimbahanan, sila ra ba yung gusto mo guba, mo samok, makigsunan? Niya na hitabo, mga kaigsunan. Ato silang giampo, nga unta o sa kaadlaw ni Ana, sa dili pa mabugto ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Makahinuklog sila nga, Lord, pagkadakong sayop di ay, nga kadtong nagwali, diha ni Kristo, ginganlan nako yawa, ginganlan akog satanas, ginganlan akog sulpot, ginganlan akog amaw. Usa ka dakong sayop dito kung gihimo Ginoo. Kay nagtuo ko nga ang kaluwasan pinaagig simbahan, pinaagig bautismo, pinaagig mayong buhat. Na-realize nako karon Ginoo nga ikaw lamang ang bugtong makaluwas, bugtong makapasaylo sa akong mga sala.
Kanindot na lang paminahon mga kaigsunan nga usa ka manglulutos gidawat niya si Kristo. Ug mao na si Pablo mga kaigsunan. Mo nang doble ang iyang pagpaningkamot sa buluhaton sa Ginoo kay grabe man pod ang iyang pagdaot sa kinabuhi sa mga Kristohanon kaniadtong panahon. Gipampatay niya mga kaigsunan. Andam siyang mupatay, mubuhis og kinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay duna siya gibarugan, apan sayop di ay mga kaigsunan. Mao na kung tun-an nimo ang kinabuhi ni Pablo, nganong matingala ka kung grabe ka eager si Pablo sa pagpangalagad sa Ginoo, kay grabe pod ang iyang ka-eager, kainit sa pagluto sa mga Kristohanon kaniadtong panahon. Si Stephen, siya ang usa sa utok nga gipatay si Esteban. Batanon para ba si Saulo ato higayon na magkaigsunan? Oh, nananghid siya sa mga pangulong pari kaniadtong panahon nga tagi kog authority nga pamatyo ning mga Kristohanon. Kay gisamok lang ni diri sa tuang syudad. Sige gwali si bahay ni Kristo. Oh, pero ang mga apostoles kaniadtong panahon, bisag gibanlod sila sa bilangguan mga kaigsunan, padayon sila sa pagwali, sa pagsangyaw sa maayong balita, taliwala sa mga pagbabag, taliwala sa mga pagsamok. Eh gusto nila mga kaigsunan nga mas mo kaila pagyud ang balaang kasulatan. Sangyaw sila eh. So usa sa purpose nga nung moabot ang mga problema sa atong kinabuhi is to develop our intimate relationship with God. Pag-develop sa atong kasuod sa relasyon ngadto sa Ginoo. So kung lutuson ka, bugal-bugalan ka, dawata, kay maunay kamatuoran nga ang tanan nga mga nagsangyaw sa maayong balita, gingon ana sad kaniadto panahon sa una gipampunggutan gigliok. Kini ato karon makadungog lantag mga pulong, dili nato ikasakit mga kaigsunan, angay natong ikalipay. Ibot pasabot tinuod ang imong giwali, dili bakak. Oh. Tanawa ng mga vlogger diya nga nag-content og mga ngilad kayo, mga bastos kayo, nagbikini lang siya sayaw mga kaigsunan. Pagkadaghan nag-viewers, pagkadaghan nag-share. Sa imong nahuna na nahimuot kang Ginoo na. Di ba? Kung unsa gani ang ipagawas diri sa social media nga makapagimok sa unod mga kaigsunan, pagkadaghan ng viewers. Ari kas pang Ginoo mga kaigsunan. Na magi maminaw por mas daghang yung musamok mga kaigsunan. Matingala ka ni ining hugaw ug madanlog nga kalibutan mga kaigsunan. Kining kalibutan na mas ituboy ang pagpakasala kaysa pagkamatarong mga kaigsunan, mga kagilaan. Iwali si Kristo nga siya rin makaluwas. Di ba dagang kay magbebiay ni mo diha? Oh, pero pag sayo-sayo diha, pag bikini, di ba daghang kay mo like, mo heart-heart mga kaigsunan? Oh, na magay manaway diha, pero sulod sa kasing-kasing, hala, kagwapa niya, oy. Oh? Mao man ay realidad nining kalibutan na mga kaigsunan. Kung naa kay problema, ingnon ka nga sulod-sulod magugaan ng laig tinuuhan. Kung naa ay mga pagsulay, sulod-sulod magugaan ng Biblia, basa-basa magugaan ng Biblia. Pero sa diyang dunay mga kalamidad, mga kaigsunan, sa diyang gilinog ang kalibutan, sangpit tamas ginhawas Dios mga kaigsunan. Asaman ang hustisya diya. Oh. Kabalo ba mo nga dunay giandam ang Dios nga hilabihan kakusog nga linog? Ang tao kumubasa lang yung Biblia, maablihan magyung unahon na kasing-kasing mga kaigsunan. Oh? Kumubasa lang yung Biblia mga kaigsunan, mga kagalaan. Di ko mutuo nga di siya maablihan. Mo nang challenge nako sa mga katawhan, sa mga tao nga niabot, no, nakaabot aning programa nga wa kay basa-basag Biblia, basahag yun. E diri nimo mahibawaan ang tinuod. Diri po nimo mahibawaan ang bakak.
Kaya ang tao nga way basa-basa og Biblia, nga sige lang sunod sa mga gitudlo sa simbahan, mailad yun mga kaigsunan. Basag Biblia. Kana yung mamalandong yung kas Biblia. Dili kay basa lang kay mangita ka og katarungan nga muhaom sa imong gibarugan. Basaha, dawata tanan nga gisultis Biblia. Di ba hatagan ka giyas Ginoo? Ya sa di pa ka mo basa, pamalandong nga gyud, Lord, pinagi sa balaan nga espiritu, giyahan ko sa pulong nimo. Tabangi ko Ginoo nga maablihan ang akong unahon kasing-kasing sa imong mga pulong Ginoo. Dili kay mo basa kag Biblia asa tong bersikulo, habi pangitaw tong bersikulo nako nga katong iingon si pastor nga si Kristo ra kuno makaluwas, bi basahon ako nga ang amo ra gyud simbahan mo'y makaluwas, tan-aw nato ni. Oh. Tan-aw nato ni. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kining debate bitaw, ani mo guni siya. Sa unang panahon, init kay kuaning debate. Kining debate, mataglitok sa imuang kaatbang, mangita kag bersikulo nga imong ipanalipod aning imong argumento. Oh. Ingon siya nga si Kristo ra kuno makaluwas, bebebe na ay bersikulo diri sa Marcos 16:16 ang mutog magpabautismo maluwas. Kini. Nawa ha? Ang usa nagpamatuod nga si Kristo lamang ang makaluwas, apan ang atbang iyang pamatud-an nga dili lang si Kristo. Asa may katarungan ang mga kaigsunan? Oh? Mura ba gipasabong nila ang bersikulo? Bitahan lang tong usa kay gilabanan si Kristo ra maging makaluwas. Unya ang usa, dili si Kristo, apil gyud ang bautismo, apil gyud ang simbahan. Kung imong balansihon mga kaigsunan, sa to pa dunay something wrong. Oh. Unya ang nidaog mga kaigsunan kadto mang nagpamatuod nga dili lang si Kristo ang makaluwas. Nidaog kay daghan mang ni pakpak, daghan mang ni abiba, maayo man nga mulantugi, maayo man nga mopahimutan sa mga pulong. Ya kadtong si Kristo ra ang iyang gibarugan nga mo'y makaluwas, dili man kayo maayo makaigsunan kay igor agon magwali sa mayong balita, dili man debatidor. Sa to paghihukman sa katawhan nga nidaog tong ang makaluwas si Kristo ang bautismo. Oh. Abi ninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dili tungod kay kung dili ka mo dawat sa debate, pildi na ka. Dili oy. Kabalo ba mo kinsa mo daog sa Biblia? Kadtong mga nagsangyaw sa maayong balita. Inigabot sa Judgment Day. Okay? There are two kinds of judgment. Judgment para sa mga luwas and judgment para sa mga dili luwas. Unya, dunay mga nagtuo nga ang judgment maayong buhat ang basihan ngano kuno dili pagtuo. Judgment good. Lahi ang salvation, lahi ang judgment. Ang salvation, ang basihan si Kristo diha sa pagtuo. Kung maghisgot kag paghukom, maayong buhat kay hukom ang basihan. Kay hukom naman na judgment good. May kaluwasan na ang judgment dili man. So buhat ang basihan. Unya pangutan-on baka dito, nga unsa man may baka mo debate dito, may baka mo wali, dili na maoy basihan. Oh. Ang gibasihan ang libro sa kinabuhi kung ang imong pangalan nasulat ba didto. Pag-ingon sa Revelation chapter 20 verse 15, apan si bisan kinsa nga wa mahisulat ang iyang pangalan sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Atong basahon mga kaigsunan. Revelation chapter 20 verse number 15. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Now karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mao nay basihan. Oh. Unya kining tanan nga moatubang sa Great White Throne Judgment, mga taong di luwas ni, mga kalagni nga di luwas. Oh?
Mga kaigsunan, mga kaigalaan, naabot at sa judgment, nga nga to gisgot ang problema raman, kay masunod-sunod, masumpay-sumpay mo ng pulong sa Ginoo. So ayaw ka problema kung gibugal-bugalan ka. Ayaw kaguol nga gipanamastamasan, gibutang-butangan ka, gisaway, gibugal-bugalan o butang-butangan kag bisang unsa tungod sa imong pagwali sa maayong balita. Ayaw undang. Mas mangisog pa ta. Kay makita nimo ang ebidensya diha nga ang imong giwali pulong gyud ay sa Dios. Di ba? So, nganong ang Dios nitugot nga ang mga pagsulay, no? Nganong itugot sa Dios ang mga problema o pagsulay sa atong kinabuhi? Number 1, aron pag-develop, pagpalambo sa atong kasuod sa relasyon ngadto sa Dios. Matag problema, makahinumdum ang kagadunay Dios. Di ba? Kung naa ka sa kalipay, makahinumdum ka sa Dios. Kung naa ka sa kahayahay, imo kahang doolon ang Dios sama sa imong pagdool nga naa kay problema? Dili. Lahi ang imong pagdool sa Dios kung naa ka sa kahayahay, lahi ang imong pagdool kung naa ka sa problema. Di ba? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, dalaygon ang Dios na ini nga kabuntagon. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Matod pa ni Carl, nganong nihawa man kas Katolik? Di ba nasa Bible, muhawa kay Antikristo? Okay. Pangutana man niya mga kaigsunan, mga kaigalaan atong tubagon. Dili ako mismo ang nihawa. Kaya kung mabasa lang nimo ang Biblia, suhi Carl, basahan ang Biblia. Revelation 18 verse number 1 down to verse number 8. Basahan lang palihog. Din lang ko mo explain pagayo nga ni hawa ko. Basaha ang Revelation chapter 18 verse number 1 down to verse number 8. Anin basaha ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 versikulo 14 ngadtos versikulo 18. Si Kristo mismo ningon, pahawa kamo akong katawan. Kay lahi ang templo sa Dios, lahi ang templo sa Dios. Carl, kung na kay Biblia diya, basaha. Ikaduhang Korinto, kapitulo 6, versikulo 14, ngadtos versikulo 18. Okay? So mga kaigsunan, mga kaigalaan, adto ta sa pagkuha sa mga to ang closing prayer, no? Or naamoy mga patabangan o gampo diya? Mga kaigsunan? Wa siya kasabot ni unsay Antichrist. Akong pangutanon, what is Antichrist? What is Antichrist, Carl? No? Unsa may Antikristo? Antikristo gani, tanan nga gisultis Biblia imong supakon. Mo nay Antichrist. Kung unsay gisultis Biblia imong supakon, but pasabot Antichrist ka. Unya nagwali mo kus pulong sa Ginoo, Antichrist din eh. Oh. Wa siya kasabot mga kaigsunan. Kung Katolik ay Antikristo, nganong magpalayas man sila'y demonyo o gigabayan sa Dios? Basaha laging bersikulo. Basaha ang mga bersikulo. Ayaw nagdaghang sulti diya. Basaha lang bersikulo. Emote mo tubag. Wa man kumingon nga Antichrist ang Katolik. Ikaw ra magisulti ana. No, wa yung kumingon nga Antichrist ang Katolik. Oh. Ang akong giingon, nga basaha lang ang bersikulo. Si Kristo mismo pahawa diha. Ningon kong Katolik, wala. Basaha lang ang bersikulo. Oh. Pero sabta pag-ayo, what is Antichrist? Ingon pa ni Rex Anastasio, supak sa Biblia. Antikristo sa Biblia, Bible, ang mga dimo tuo sa Ginoo o nihawa sa iglesia, patay na.
Wa siya kasabot mga kaigsunan, mga kagalaan. Sa ato pagkadtong mga wa mamembro sa simbahan sa Old Testament, mga antichrist dito sila. Si Moises, si Abraham, wa man to sila simbahan sa unang panahon. Wa pa mamatukod dito simbahan sa Ginoo. Mga antichrist dito sila. Tun-i pag-ayo ang Biblia dong Carl. Iya tun-i pag-ayo unsay antichrist. Okay? Aron di ka masaag. Okay, matod pa niya magkaigsunan, antichrist sa Bible ang mga di mo tuo sa Ginoo, correct? Pero iya sumpay og nihawa sa iglesia. Naarabay ni Hawa sa simbahan nga nagpadayon sa pagbasa sa Biblia. Naarabay ni Hawa sa simbahan nga nagpadayon sa pagampo, pagbasa sa Biblia. Antichrist din na. Sabta pag-ayo, what is Antichrist? Kung may kag Antichrist, tanan nga gitudlo ni Kristo, iyang supakon higala igsuon. That is Antichrist. Kabalo ba mo nga dunay muhari si Antichrist? Iyang ipasunog tanang Biblia mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay ang iyang gusto maoy matuman ug tumanon sa katawan. That is Antichrist. Pero para niya, lahi ang Old, lahi ang New Testament. Pangutana, Carl, kumikag lahi ang Old and New. Lahi di ang kalawasan sa Old Testament. Lahi di ang New Testament. Hatagi kog bersikulo nga lahi ang kalawasan sa Old and New Testament. Sayon ang paglitok nga lahi. Puro lang ka filosofiya. Biblical. Aritas biblical. Verse to verse. Kung ingong ka nga Antichrist ko, ikaw mamingon nga Antichrist ko kanihawa mo ko diya. Hatagi kog bersikulo nga lahi ang kalawasan sa Old Testament o sa New Testament. Ricky, bilaong pandaot naman pod na nimo sa Katolik, ginaisip nimo nga imong religion nga tama, wa gyud ko maghisgot og relihiyon or simbahan dre Ricky. Wa ko manaot, iguro ko nagtubag ani ni Carl nga Antichrist kuno ko. Antichrist ba din magwalit sa may balita? Igor mo ko nitubag sa pangutana ni Carl. Nga Antichrist kuno ko. Kinihawa ko. Antichrist din magwalit sa pulong sa Ginoo. Di Antichrist ang Katolik. Wala gi kumingon nga Antichrist ang Katolik. Ikaw ra may nisulti nga Antichrist. Siya ra gyud nagpadayag sa iyahang gisulti makaigsunan mga kagalaan. Igo ra gyud ko nitubag siyang pangutana mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay? So di na ta maglangan kay narabay mga magpatabang og ampo mga kaigsunan, mga kagalaan. No? So kung gusto ka Carl og klaro nga kining pwede ra mo PM nako. Kaya ang iyang pangutana gud mga kaigsunan, mga kagalaan. Nganong nihawa kuno ko? Kaya muhawa kuno simbahan Antichrist. Og hatagan natong mga bersikulo, di mo niya basahon. Kahadlok siya siguro mahibasahan. Basahan lang to Carl ang ikaduhang Korinto 14 ngadtos 18. Pinadayag 18 bersikulo 1 ngadtos bersikulo 8 or bisihan ko to las bersikulo 5. Wa ko mag-mention og simbahan nga niingon ko og Antichrist. Okay? Si Carl lamang ang niingon nga Antichrist ko kay nganong nihawa kuno ko. Wa man ko muhawa sa pagtulon-an ni Kristo. Gani pa ang akong gipangwali diri mga pulong sa Dios. Therefore, Antichrist day mga nagwali. Nagwali tas pulong sa Ginoo, no? So mga kaigsunan, bag-o ra ta nagisgot nga kung dunay musamok sa pulong sa Ginoo, dili iya sa Dios. Kini mo'y Antichrist. Matod Padre, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay, arita sa mubakred ko mga kaigsunan ha, kay basin ay mga nagpatabang o gampo.
Mayong buntag diyan no, ni Brother Juvenal Abilia o diyan ni Ate Allen. Good morning Ate Allen o Brother Job, mayong pagpaminog, may pagtanaw. Sister Mazina Kabando Logod, mayong buntag pastor. God bless you. Mayong buntag usab Sister Mazina Kabando Logod. And then diyan ni Sister Merisila Lindio, good morning kanatong tanan Pastor Mel. Mayong buntag usab Sister Merisila, Brother Piolo ni Isipaps o ni Inday Blessy. Ate Allen, good morning. Brother Joselito, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Ate Minarda Bustamante, good morning Pastor Mel o sa tanang viewers karong buntaga. God bless us all. Salamat sa mga pag-ampo. Amen, no? Dalago ng Diyos, Ate Minarda, mayong buntag. Brother Ardito Bisin, good morning, maayong pagpaminaw. And then diyan ni Brother Nicanor Sudaria o ni Sister Mila, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Walay tao nga way problema, Pastor. Correct. Tanang tao mo batik yuta or maka-experience yuta mga problema. No? Joy Mercado Razon, good morning. Sister Loretta Flores, maayong buntag, Pastor. May buntag usab nimo Sister Loretta Flores. And then Sister Mildred Inanoria, good morning, Pastor. May buntag, Sister Mildred. Uban diya ni Brother Ronelo og sa tibuok Panimalay. Sayo hapon nagisgot og problema, Pastor. Okay. May nang problema kay realidad man eh. And then Brother John Marquez, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Og diyan ni Brother Ronilo Mariano, may buntag, may pagpaminaw. Mabugnaon nga kabuntagon Pastor Mel, kauban sa tibuok Panimalay og sa tanan katawhan lagi daw ng problema para maproblema ang mag-uol. Mao gyud. Okay, unya sis Brother Pedro Bustamante, mayong buntag. Mercy Siudo Milgar, mayong buntag. Sister Mercy Pipay Alinton, good morning Pastor Mel, salamat sa kabuntagon. Gihatag ni Lord nakamatag gyapon tantanan. Amen. No, may buntag. Og diyan ni Ate Esther Bustamante, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Maayong buntag Pastor Mel, prayer request Pastor Mel para sa akong anak Cherylen Balyaes, gihubak siya karon Pastor. Salamat. Okay, ato ilista makigsunan. Asa naman ako listahanan rin mga kigsunan? Okay. Atong yan po no, si Cherylen. Charylen Balyaes. Okay, may buntag no, Sister Juby Balyaes. And then, mayong buntag diya ni Eva Eugenio Bores. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. No? Nag-uol kayo, wala gipahulam kung pag-umangkon Pastor Mel. Sister Mercy Siudo Milgar, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Pastor Junjun Dimiterio, mayong buntag Pastor John. And then, Brother Danilo Riponte, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Brother Ronilo Inanoria, maayong buntag Pastor og dalaygon ang atong buhing Dios, buhing nga Dios. Salamat sa lain na usab nga adlaw nga gidugang niya sa atong mga kinabuhi. God bless Pastor Brother Ronilo Inanoria. And then maayong buntag usab diya ni Francisco Ilmer, maayong buntag no? Sir Francisco Ilmer. Ma'am Bustamantisini, maayong buntag. O diyan ni Sister Jubicap usa ka maulang kabuntagon kanatong tanan Pastor Mel. And then Sister Percy Russell, mayong buntag or mayong gabi ni mo da Sister Percy. Joy Mercado Razon, good morning. O diyan ni Brother Elmer Rivera Canales, good morning Pastor Mel, watching here your live at Daan Bantayan. Glory to God sa imong kinabuhi. God bless you always. Okay, o niya diyan ni Ate Susan, mayong buntag. Sister Nining Vidoya Singura, no ba niya Pastor Bayang buntag. John Pirater, good morning Pastor. Ang bulawan sulayan pinagis kalayo. Kitang tao sulayan usab ang atong pagtuo, correct. Brother John Pirater. Sulayan gyud ta eh. O niya Sister Nick Filaro Lagunday Martizano, maayong buntag uban diya ni Brother Job. Anita Lebron Liagoso, morning Pastor, salamat sa wali nimo. Amen. Pero medyo wala signal sa amo. Maudi ay tagsara ko kabantay ni Sister Anita.
Virgie Malda. Good morning, Pastor, og sa tanan nga naminaw, God bless. Og diyan ni Brother Junri Tangguan, maayong buntag, Pastor, and family, og sa tanang mga viewers, and blessed morning natong tanan. Maayong buntag usab, diyan no, Brother Junri Tangguan. Og diyan ni Sister Rebecca Bisen, maayong buntag. Sister Lindy Nobleza Guarino, maayong buntag. Og diyan ni okay, kinsa pa man mga kaigsunan atong hataga pagtagad, no? Kay nag-view guni nato. Sister Mirilo Dorias Aroy. Maodyod, Pastor, maodyod unta og mag-rapture na lagi, Pastor. Okay. Sister Mirilo, may buntag di mo diyan, no? Uban sa mga silingan, sipa kita diya sa Southern Leyte. Mayong buntag diyan ni Sister Rosemary Amboyon Pastolero. Good morning, Pastor Romel, at sa lahat ng nanonood at sa iyong pamilya. Maraming salamat din sa praying mo sa amin. Nakauwi ming ligtas. Thank you, Lord Jesus. Amen. Okay. Brother Rex Anastasio, I believe Jesus Christ is my Savior. All men and women is my brother. Church, MCGI, or dating daan. Okay, may buntag, no? Bisan sa mga ato ang mga kahigalaan, nga mga members sa dating daan, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Okay? Kinatong programa magigsunan, alang ni stanan. Oh, galing lang doon alay mga masuko. Okay, nagwali ta dire, suko sila. Huwag ay masuko ni si Rex Anastasio, nga dili ko dating daan. Oh, wala ba yagyo ko mag-promote diri og simbahan mga kaigsunan, na? Sukad-sukad, wala ko maghisgot diri kung unsay simbahan nako. Nga kami mo'y tinuod, wala. Pero nagyoy mga suko, kumawali tas pulong sa Dios. Bisan pag di ta maghisgot og simbahan. Pulong sa Dios ra gyud. Pulong sa Dios ra gyud akong giwali diri, pure word of God. Kung doon na may mga maligsan sa pulong sa Dios, ato na lang dawaton. Kung naigo ta sa pulong sa Dios, dawato na to. Di na to ikasuko. Kaya wa man ta maghisgot rig simbahan. Usbo nako sa makadagan, walay simbahan nga akong gimension diri. Oh, pero ngan lang tag Antichrist, tubago na to na dia, what is Antichrist? Para niya, wala mo tuos Ginoo og nihawa sa iglesia. Now karon, doon na ba yung mga nihawa simbahan nga nagpabilin sa pagsunod sa pulong sa Ginoo? Antichrist din na. Oh, klaroho na to. Oh. And then kana maoy tinuod bahalag isnabanta bahalag ingnon tag ulahirata. Mauna dia. Roel Hernando, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Suhi Carl, no? Maayong buntag ni mo dia by Carl. Maayong pagpaminog, may pagtanaw ni mo diha. Nganong nihawa man kas Katolik, di ba nasa Bible ang muhawa kas kay Antikristo? Wa gyud kay mabasa na sa Biblia kung muhawa ka. No? Wa tay mabasa nga kung muhawa ka, mahimo kang Antikristo. Asa nga bersikulo nga muhawa ka. Kung muhawa ka ni Kristo mismo, matawag kag disobedient. Ang Antichrist ni supak, dili ni hawa. Oh. Kung ni supak ka ni Kristo, that is Antichrist. Kung nituo ka ni Kristo sa unaw niya, ni hawa ka, ni backslide ka. Nahimo kang disobedient. Oh. Kung tinuod kang Kristohanon, kung di pa ka Kristohanon, but pasabot, wala pa ka ni Kristo. Di po ka matawag Antichrist. Iwa pa man ka ni Kristo, mo nang walihan ka sa pulong sa Ginoo, o sa diyang nawalihan ka, o mudawat ka, mo nang mahimo kang Kristohanon. Okay, Rex Anastasio, Supax Biblia, correct. Sumusupak kay Biblia, that is Antichrist. Wa bayag yug ko maghisgot diri og simbahan, ha? Amen, Pastor, og maayong buntag sa tanan, og basaha dong Carl ang verse og pangayoa sa Dios ang pagsabot. Mo to. Akong gitubag gani, basaha lang kanang bersikulo ha. Diri sumasyag litok siyang relihiyon.
nga wa man ko magisgot og simbahan. Oh. Pa-pray ko, Pastor, continue sa akong mga bata kay si Micah Resilin sa ila panglawas ug kay Jacel dili. Mao ba di ay? Okay. Nair Perez, good morning, Pastor. Keep safe and God is good all the time. Amen. Okay, good morning, no? Nair Perez. Salamat sa pag-tune in. And then, Antikristo sa Bible ang mga di mutuo sa Ginoo. Og nihawa sa iglesia. Para nako, ang mga wala mutuo ni Kristo, mga dili magtotoo. Okay? Mga dili magtotoo ang wa mutuo. Unsaon man pagtuo kung wala sila walihi? Mao bitaw na sa Roma 10:14 ngadto sa 17. Unsaon man nila sa pagsangpit kung wala sila walihi? Unsaon man pug pagwali kung walay ipadala? Unsaon man pud la pagtuo kung walay madungog? Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw. Sumo na siya Carl, no? Basahan lang palihog. Roma 10:14 ngadto sa 17. Matubag ang imong mga istorya or imong pangutana. Lahi ang old og ang new. Kung magisgot ang kaluwasan magkaigsunan sa kalag, pariho ra gyud ang old and ang new. Old Testament and New Testament pariho ra. Kay si Kristo namatay, ang purpose kamatayon alang sa kaluwasan. Onya Hebrews chapter 10 verse number 10, once and for all ang kamatayon ni Kristo Jesus sa ato paparas tanan. Nya ingon ni Carl, lahi kuno pag pangayuan ako bersikulo, wa siya mahatag. So asa may tuhuan na to ani? Ang mabasa o sa dili mahatag. So Carl, bago ka nga ni sud sa kuang programa, hinaot ko nga dili lang pag samok ang imong tuyo og tumong, hinaot ko nga mo basag yung ka sa balaang kasulatan uban ang pagpamalandong. Ricky Bilaong, pandaot naman pud na nimo sa Katolik. Ginaisip nimo nga imong religion ang tama. Sayop siya mga kaigsunan si Ricky. Kay unas tanan, walay simbahan nga akong gipromote. Bisan ang simbahan nga akong gipasakupan, wala nako gipromote sa kong live. Busa, sayop ang imong pagakusar nga nang daot ko sa Katolik. Asa man nga akong giingon nga gidaot na ko ang Katolik. Be, naba kay ebidensya nga gidaot na ko ang Katolik? Wala oy. Kadaghan akong kaila nga mga Katolik, mga uyuan o gayan, akong papa Katolik. Gidaot ba na ko? Wala oy. Ang imo lang pagsabot by Ricky Bilaong, sayop ang imong pagsabot sa akong wali. Wala ko'y gimension nga Catholic Church nga akong gidaot. Okay? Sayop ang imong pagpangakusar. Kung Katolik ay antikristo, nganong magpalayas man silag demonyo? Wa ko moingon lagi nga ang Katolik antikristo. Wala gyud ko mag-ingon ana, no? Pwede man nimo ma-review by Carl o by Ricky ang ako ang live karon. I-review gyud. I-review kung nagdaot ba ko og simbahan. Gina Alipo, mayong buntag, mayong pagpaminaw. Pakiread ko ni Brother Roma 1:30 para masabta nila, brother. Maog yun. Basaha, Carl, kining gihatag ni Rex Anastasio, kining Roma 1:30. Ate Minarda Bustamante. Kini si Ate Minarda Bustamante, Katolik niya. Usa ni siya kaaktibo sa simbahan. Pero ingon siya, pasagdi na lang na sila pastor. Tiaw mo na. Si Ate Minarda, usa ka member sa Katolik. Wagay siya, nakasabot gid siya sa kong giwali, Nihantod karon, aktibo ni siya sa simbahan.
Pero siya mismo niingon, pasagdi na lang na sila, pastor. Sa ato pa, wala ko mandaot. Oh, wa ko'y gidaot diri in town. Ingon, manaot, man ta magkaigsunan. Unsay may makuha na tong manaot, ha? Nagwali gay tagpulong sa Ginoo diri, nga manaot na nunta. No? Wa gyud tay angay nga manaot magkaigsunan. Kay kitang tanang mga tao nining kalibutan ng mga daotan ta tubangan sa Ginoo. Gikaluy-an lang ta, mao na nakaangkon ta og kaluwasan sa atong kalag. Oh. So mga kaigsunan, matod pa diri na ako'y mabasa na mga ubang kauban sa apostol ni Hawa og ni apil sa ila sa laing maayong balita na dili tinuod. Okay, tagay lang kog verse. Maura na kasimple. Tagay kog verse nga sa diyang ni Hawa sa simbahan nahimong antikristo ug sa diyang wa mo to ni Kristo nahimong antikristo. Kanara. Oh. Tagay lang kog verse. Paminaw mo og sabta ang giwali ni pastor. Okay. So, paminaw ng pulong sa Dios, unya basahon gyud. Oh. Ma'am Marieta Conado, good morning pastor og sa tanan nga naminaw. May buntag no, Ma'am Car naman. Ma'am Conado Marieta. Amen, pastor. Padayon lang gyud sa pagwalis kamaturan, Pastor Mel. Okay, Pastor Rene Campos, may buntag di mo da may pagpaminaw, no? Padayon tani, taliwala sa mga pagsamok. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat yan ang pinagkaloob ng Diyos kang Kristo Jesus. Amen. Charilan. Brother Sunny Boy Porio Katahusan, good morning Pastor Romel. God bless you abundantly. Okay, Brother Sunny Boy, ni Ma'am Susana Katahusan, may buntag, mayong pagpaminaw. Ruth Kalaw, good morning Pastor, at sa lahat, o sa tanan, viewers, God bless us all. May buntag, Sister Ruth Kalaw. Og dili makaluwas ang relihiyon, ang pangutana, nganong daghang relihiyon karon? Dapat isa lang ang simbahan. May isa lang wrong Diyos. Wilmer Monsado, wa siya kasabot makaigsunan mga kagalaan. No? Dili tungod kay ni daghan ang relihiyon karon, maunay manluluwas. Si Kristo lamang ang manluluwas ug makaluwas. Dili ang simbahan. Kay walay simbahan nga gilansang sa cross. Bisan ang simbahan nga tinukod ni Kristo, wala niya gipromote nga ari mo pamimbro sa akong gitukod nga simbahan, wala tay mabasa ni ana nga si Kristo mismo niingon nga diri ka magpasakop sa akong simbahan kay mao ni makaluwas. Nabay mabasa na diya sa Biblia? Wala. Sa ato pa, ang mga simbahan karon nga nag-claim nga makaluwas ang ilang simbahan, unsa may tawag na to ana? Nagtumo-tumo. Wa man tay mabasa sa Biblia. Mo nang isog kay sila mga taki mga kaigsunan, kay gusto nilang ipalabas nga ang ilang simbahan makaluwas. Ug pangutan-o nimo nga luwas na mo kay makaluwas man. Dili oy maningkamot pata. Wilmer Monsad, matod pa nimo og dili makaluwas ang relihiyon. Ang relihiyon lahi sa simbahan. Religion is a system of belief. Gikan na siya sa original Greek word nga treskia, nga ang meaning system of belief or practice or faith. Ang church gikan sa original Greek word nga ecclesia, nga ang meaning called out assembly or assembly. So lahi ang religion, lahi ang church. Kung may kag-religion, sistema sa gituuhan. So kung unsay gitudlo sa Biblia, that is religion. So walihan tag-religion, walihan tag-pulong sa Dios. So walay simbahan nga makaluwas. Si Kristo Jesus lamang ang mabasa nato sa balaang kasulatan. Okay? And then, Brother Junre, Tangguan, Carl, sabta ang mga verses nga gi-share ni Pastor. Basaha og balik-balik ang verses nga gihatag ni Pastor nimo. Ayaw barugi og unsay naa nimo. I-open ang imong unahuna og kasing-kasing aron imong masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Correct. No, di naman kinahanglan nga lalison awayan pa nato. Basaha lang ang mga bersikulo. Nga sabto nato.
Sir Alan Bastida, Tata, and Christine is also watching. May buntag, Sir Alan Bastida. Uban si mga kaubanan niya. Rose Kadungog Filer. May buntag, Pastor, watching from Lake Cebu, South Cotabato. May buntag, may pagpaminaw ninyo diyan, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat, Pastor, sa imong pag-pray na okay na ko sa akong barado. Ngayon, salamat and God bless. Okay. Ang nagtudlo og doktrina sa pangwarta mao ang Antichrist. Sama sa pamisa sa patay nga bayaran para malangit. Grabe. Okay, igor ako gabasa ha. Mao na ang problema man gud inigbasa nako. Ako mo ilahang atakihon makaigsunan nga igor mo ko gabasa. Kini si Sir Alan Bastida, dati ni siyang CFD. Ug wa po ni mo balhin og simbahan. Unya Antichrist din siya. Nawa, gitubag na mo. Jumari de Lima, amen. Okay, may buntag. Brother Jeremy, salamat Pastor Fernando Rosales, Roma 12:2. Okay, may buntag, may pagpaminaw, no? Brother Fernando Rosales, maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Matod pa ni Apiot Baltasar, wala ka manaot, Pastor. Pero nagtukod raman si Jesucristo og isa ka iglesia. Og siya ang manluluwas niini. Correct. Og niingon si Kristo or Jesucristo nga daghang mutungha nagdala sa ngalan ni Kristo. Og nag-ingon si Apostol Pablo nga kung wala sila nato, dili sila ato. Nakabasa man siguro ka ana, Pastor? Yes, nakabasa ko ana. Unsa may punto nimo? Ang problema magud ani mga kaigsunan, nakasabot ko sa punto ni Apiot. No? Matod pa niya, pero nagtukod naman si Jesucristo og isa ka iglesia, usa ka simbahan. Sakto man na mabasa man nato sa Biblia. Pero unsang simbahan na ang iyang gitukod? Mao na diha ang pangutana. Unsang simbahan na? Pero muingon ka nga inyong simbahan, murag di po ta muuyon diha mga kaigsunan. No? Kaya wa tay mabasa nga ang ilang simbahan gipasakupan mao'y gitukod ni Kristo. Daghang nag-claim sa Mateo 16:18 nga sila ang tinukod ni Kristo. Pero wa magud ta magisgot og simbahan, di lang ta mo focus diyan dapita mga kaigsunan kay kung magisgot og simbahan, no? Ma-misinterpret man sa uban natong naminaw nga si pastor gyud tinud mao bitaw nang wa gyud ko maghisgot diri og simbahan nga akong gisakupan. Kay si Kristo ra gyud makaluwas ug manluluwas, dili ang simbahan. Period. Okay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, adto ta sa closing prayer, no? Kay napakoy lakaw karon. So alang sa mga nagapangutana, no? Alang sa mga buot nga mopaabot sa ilahang katarungan, dili nako mahatagan og pagtagad ang tanan tungod kay limitado ra nga atong oras mga kaigsunan, mga kaigalaan, kay daghan putag mga trabahoon, mga buluhaton, no? Mayon tag kinira atong trabaho kay bisag tibok adlaw pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, atong hatagag pagtagad, no? So let us pray, no? Magampo ta mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay, magampo ta. Kanimong langit nun o balaan mo nga Dios. Salamat Ama ning takda sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga pulong nga imong gitudlo kanamo karon. Salamat Lord sa mga blessing nga imong gibubo kanamo. Sa pag-abli nimo sa sirado na mong unahon nagkasing-kasing sa imong mga pulong. Kaniadto Ginoong Dios, puro misupak sa imong mga pulong. Apan sa dihang giwalihan kami sa maayong balita nga si Kristo Jesus lamang ang makaluwas ug manluluwas sa mong kinabuhi, naghinulsol mi sa mong mga sala ug mituo mi kanimo ug gidawat kanamo ingon nga manluluwas sa among kinabuhi. Salamat Lord sa pag-abli nimo sa among unahon nagkasing-kasing. Ug alang sa mga buot mutuis, buot musupak sa imong mga pulong, ako nagaampo ug naghangyo kanimo Ginoong Dios.
tanduga ang ilang kasing-kasing. Ihatag kanila, O Dios, ang pag-abli sa ilang salabutan. Nga way lain nga makaluwas sa among kalag, ikaw lamang, O Dios, nga namatay, gilubong og nabanhaw. Klaro og tinaw kayo nga mabasa sa balaang kasulatan. Gisangyaw sa imong mga propeta. Gisangyaw sa imong iglesia. Gisangyaw sa mga apostoles. Gisangyaw sa tanang katawhan nimo, O Dios. Si Kristo nga namatay, gilubong og nabanhaw. Imaoni ang maayong balita. O Dios nga labing gamhanan, niini nga taknas kabuntagon, kami nagaampo og nagahangyo kanimo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, alang sa mga katawhan nga uhaw sa imong mga pulong. Unta, mapaabot kanila kining mao nga programa. Ug bisa pa man, O Dios, sa mga katawhan nimo nga naa ang pagsamok, anaa ang paghingan nga dili maayo, sama ni Pablo kaniadtong panahon, nga gisamok niya ang mga Kristohanon. Gidaot, gibutang-butangan, gibugal-bugalan. Apan wala maunsa ang imong iglesia kay ikaw ang nagtukod niini. Ug gani pa si Pablo, usa sa nahimong kabahin niini. Ug ikaw nagpaila kung unsa ang mga marka sa pag-ila sa imong iglesia. Busa, O Dios, dili kami malingla, dili kami mailad sa mga nag-angkon nga sila tinukod nimo, O Dios. Kay maila ang mga kinaiyahan, maila ang mga marka sa pag-ila nga kanang mao nga simbahan tinukod nimo, O Dios, pinaagi lamang sa imong mga pulong. Busa, O Dios, niini nga kabuntagon, padayon kami sa pag-ampo alang sa mga kaigsunan nga naas balatian. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ako nagaampo o nagahangyo padayon sa mga kaigsunan nga naas balatian. Lord, nagaampo kami, Ginoong Dios nga labing gamhanan, padayon kami nagaampo diha ni Sister Lorita Flores, Sister Lori Kalawigan, Ate Allen Briones Sabilla, Nanay Lori Lindio, diha ni Jahazel, diha ni Rasilin, ubisa pa man, O Dios, diha ni Sister Lucia Bustamante, O Dios, diha ni Sister Mary Ann, Sister bisa pa man, O Dios, diha ni Sister Juni Sanoria, sa iyahang balatian, O Dios, sa tuhod ni Sister Rimdi Morales. Padayon kami sa pag-ampo ni Brother Pedro Bustamante, si Alan Bastida, o diyan ni Brother Rogelio Bahinting. O padayon kami sa pag-ampo, O Dios, ni Brother Jumar Alinton, o ni Ate Jen Imbalsado, Ate Susan Manuel Imbalsado. Ubisan pa man, O Dios, nga labing gamhanan sa mga kaigsuonan, sa mga pastor, sa mga katawhan nimo nga adunay gihambin nga mga balatian. Panalangini, O Dios, labi na sa mama ni Brother Jan Marquez. Padayon kami sa pag-ampo, O Dios, alang sa mga na-confine sa doktor, sa hospital. O bisa pa man, O Dios, nga labing gamhanan ni Nanay Modista, sa asawa ni Brother Rolando Bastida, Sir Rolando, sa mga gihambin nga balatian sa tiil. O bisa pa man, O Dios, galabing gamanan sa mga na-struggle sa kinabuhi. Ginoong Dios, galabing gamanan, ikaw nakakita sa ilahang kahimtang. Ikaw magapanalangin, O Dios, galabing gamanan. Bisa pa man, O Dios, galabing gamanan, ako nagaampog, nagahangyo, O Dios, sa mga kaigsuunan nga nagapangitag trabaho. Diyan ni Sister Chari sa iyahang bisa. Diyan ni Sister Iya Shitero. Diyan ni Brother D. Sampayan. Bisa pa man, O Dios, galabing gamanan, nagaampo sa bako kang Brother Florencio Bustamante Jr. Nga iya mga pulong nimo, O Dios, unta iyahang madungog ug mahimo siyang madinawaton, O Dios.
sa struggle ni Ate Minarda, ni Sister Rosemary, Sister Rebecca, diya ni Sister Eva, Sister Nining, Sister Joy, sa mga struggle silang kinabuhi Ginoong Dios galabing gamahanan. Ikaw maghahatag kanila o comfort Ginoo. Tabangi sila nga ma-overcome nila ang mga struggle. Ikaw magapahimutan o Dios. Bisa pa man o Dios galabing gamahanan. Nagampog naghangyo usab kami kanimo alang sa mga katawhan nga sirado ug unaw nagkasing-kasing sa imong mga pulong. Nga tin-aw na nga gisulti sa imong balaan nga kasulatan apan nagpatigbabaw ang ilang katarungan o Dios. Dugmo ka ang batuon nilang kasing-kasing Ginoo. Kaya mong mga pulong sama kini sa maso nga modugmok bisan sa batuon nga kasing-kasing. Bisan sama sa bantilis ang iyahang kasing-kasing Ginoo, yano kining dugmokon kung siya magpaubos sa iyahang kasing-kasing. Nagampo sa bako Ginoong Dios galabing gamanan. Alang sa buot nga mosamok sa imuhang programa. Alang sa buot nga mubabag sa imong mga pulong. Tanduga ang iyang kinabuhi Ginoo. Nga makarealize siya nga dunay Dios nga mao ang mubadlong sa buot mo samok sa imong mga pulong. Bisa pa mo no Dios nga labing gamanan ako nagaampog nagahangyo kanimo. Alang sa mga kaigsuonan nga anaa sa kawaladon, ikaw maga-provide sa mga panginahanglan ug magagamit ka sa imong mga katawan. Ang tanan dungog himaya ug sa tanan nga mga nagpaabot sa ilang mga prayer requests nga wano ko na mention Ginoo, ikaw nakakita silang kahimtang Lord. Amo kining isalig kanimo sa pangalan ni Hesus nga among bugtong ug personal nga manuluwas. Amen o amen. Mayong buntag kanatong tanan makigsunan, salamat no sa mga pulong nga gitudlo sa Ginoo kanato. Niini ang kabuntagon pinagi siya mga pulong. Ako manginaot makigsunan makigalaan nga doon na tayo mga nakuha nga mga lesson sa mga mensahe karon. At ang ninyo atong live unyang gabi 7:30 PM mga kaigsunan. Ako naman namilit sa pagingon nga hinumduman nato sa kanunay nga sa tanang panahon ug sa tanang higayon ang Dios matinumanon ug matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong buntag. To God be the glory.